Ampifaliana tanteraka no iarabako atsika zanak'iziona tratry zao herinandro masina zao. Magnano mbola tsara, magnano salagnitry. Manao zay mbola agny lavidavitra magnatona marindriny telefôny, magnatona marindriny ordinateur, magnatona marindriny anty afatra ty fa zavatra lehibe de lehibe no andeha hozaraiko amitsika rehetra zanaka amanjafy. Naiza naiza misy anareo na agny ampitondranomasina, na eto Madagasikara, na eto Tamatave, na agny Antananarivo, chaque province mitsodrano anareo za mba ho tahin'Andriamanitra, ho feno fahasoavagna ny fiainanareo, ho feno fitahinany ny fiainanareo. Amty hariva ity dia fantatsika jiaby fa agnatiny herinandro masina isika. Zay herinandro natao atsiarovantsika ny nanombona ny Jesosy teo aminazy fijaliana, herinandro ny Pasika. Marina fa tsy eken'olona mandeha am-piangonana atsika fa kosa tsy azo sakanana atsika ilaza ny filazantsara, itory ny tenin'Andriamanitra. Eto de magnafatrafatra atsika rehetra zanak'iziona. Izy koa anao mbola agny ambadimbadika agny c'est le moment d'écouter les paroles de Dieu. C'est le moment de prier ensemble. Androany tsika ivavaka iaraka. Efa tsy afaka mivavaka am-piangonana atsika, aketo atsika miara-mivavaka. Ary efa nanao annonce za teo amin'ny zanak'iziona hoe azalahy ndao fa misy fampianarana ataon'ny babanareo am'izao arivariva zao. Misy fampianarana ataon'ny ray aman-dreninareo am'ty takariva ity. Zary avagna dia tena mialatsigny raha mba hiteny an'ity hoe amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Je ne suis pas vide, mais moi je suis plein maintenant. Tiako tenena de hoe tsy pokaty aho fa feno. Iraka Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra zay nosorany amin'ny famantarana sy fahagagana ka manentana atsika rehetra. Na de ataoko hoe tsy resy lahatra ianao amin'ny fivavahana zay ataonay, magnentana anao za mba hiaino hoe inona moa ny zavatra ho resako eto androany. Betabe moa ry avagna ny message mandeha. Ao ny sasany magnaratsy fiangonany hoe vao mafy eky pasteur refo tsy misokatry fiangonanjareo. Ao moa no magnakina mihitsy hoe aiza rakitry pasteur, aiza ny ampafolo karena sy ny sisa sy ny sisa. Nefa ry avana de tena milaza aminao za fa zao crise zao tsy natao an'ny pasteur, zao crise zao tsy natao an'ny kristianina, zao crise zao tsy natao an'ny fiangonana fa natao atsika rehetra. Ary agnisan'ny zavatra kianin'ny olona matetika de hoe indrindrandrindra regny le pasteur manao annonce. Misy moa ny ray aman-dreny sasany manao annonce amin'ny fiangonana hoe raha andefa fanatitra zao, raha andefa ampafolo karena de zao, betsaka ny manakina. Za tsy hoe manohany izy regny na hoe nahazo message tamin'izy regny, fa za de miombokevitra am'iregny olo regny hoe ny asan'Andriamanitra mila vola. Ary mila tonga saina antsika kristianina mba tsy ho influencé am'iregny fazaran-drasin'olona regny satria kianin'ny olona am'izao ny fiangonana, kianin'ny olona ny pasteur, kianin'ny olona ny mpanompon'Andriamanitra. Ary betsaka ny magnano resa be mihitsy isan-karazany amin'ny Facebook hoe tapaka hirapasy tapaka izao hoe. Za eto de tena mba miteny amitsika satria betabe ny mieritreritra fa hoe rehefa pasteur hony de mpanakarena, mampanakarena manao pasteur. Milaza amitsika rehetra fa andeha ataoko hoe ny 90% na pasteur dia sahirana. Ny 90 isan-jato na mpanompon'Andriamanitra sahirana. Za aloha mialatsigny mety tsy mahafinaritra anao fomba filazako anazy fa za tsy agnatin'izany, za tsy agnatin'le sahirana fa te ampafantatra anao za fa tsy ny pasteur rehetra akory no manakarena, tsy ny pasteur rehetra akory no misy atao. Misy am'izy regny sahirana, tegna mijaly. Nefa de mivavaka ho ana mpino, mivavaka ho ana firenena, mivavaka ho ana fiangonana. Tiako tenena de hoe mba miangavy re tompoko, mba tsaharo. Raha anakina anao, ndana manakina bara. De rehefa nge am'izao fa misokatra foana ny bara, fa tsisy olo magnakina bara, tsisy olo magnara-maso bara misokatra. Fa ndonge ataoko hoe pasteur fotsiny manao any direct salam zao de jerena hoe firy personne zareo ao, firy mpitendrinazy, izy ny technician, betabe ny manakina à gauche à droite. Ka za de magnentana atsika rahalahy, ray aman-dreny, anabavy, pasteur jiaby
volagno mpinonareo teneny zareo hoe fanatitrinareo hoe atero am-piangonana fiangonana ne mampiasa jirama ary bedabe ny fiangonana mbola manofatrano ao ny fiangonana zay mbola hoe ndetako hoe mampiasa materiel isan-karazany misy fiangonana amitsika miteny io tratrina délestage mampiasa groupe donc mila essence ao ny sasany mampiasa labougie ka mba miangavy anao indrindra anao zay mpanakina io ino moa problemenao aminay pastera ino problemenao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary ny tena mahagrave an'le izy le olona tsy mpandeha am-piangonana regny ny tegna manakina fivavahany le olona tsy mpanao fanatitra regny ny tegna manakina fanatitra fa ny olona mpanao an'izany aby tsy mitabataba ary mangina tsara tsy manana problème fa le olona tsy mpandeha mivavaka regny mahita raha koragny vao mafy paster vao mafy zao hoe fa za milaza aminao ho avy ny fotoana ry havana hiavaka zany pasteur zany. Je vous dis la vérité, je vous jure devant le Seigneur que d'ici un jour ho avan'Andriamanitra ny manompo azy sy ny tsy manompo azy ary mangavy tompoko tena mangavy mba tsaharo mitondra tombotsoa anao ve ny manakina pasteur mitondra tombotsoa anao ve ny manakina fivavahana tsy zany akory ny tina tongavana eto androany fa mba za zany en tant que corps de Christ mba miaro andreo rahalahy koa miaro andreo ray aman-dreny miaro andreo bishop zay manao fanentana satria misy zao manofatrano araka ny teneniko anao zany manofatrano ary tsy vitsy ny olona mahita vahaolana amin'ny fivavahana zay tsy mpandeha am-piangonana moa dia mahita resahana foana aiza anareo mpivavaka fa tsy vitsy ny olona mahita vahaolana amin'ny fivavahana ary raha business ny atao amina fivavahana ça n'existe pas za milaza aminao fa ankabeazan'olona mivavaka ry havana olana no entina am-piangonana olana ary zany fanatitra zany tsy antery aoka mba isokatra tsara ny masontsika zay miaino tsy antery ny fanatitra on ne force pas personne. Je suis pas obligé de faire une offrande. Je suis pas obligé de faire des dîmes ou bien de comment dirais-je ireo karazana fanomezana isan-karazany zay rehetra resy lahatra zay rehetra mahatsapa tena ihany no manao an'izany ka betsaka am'izao ny mpino kristianina zay mpanohana ny pasteurany mpanohana ny fiangonany zay tena hoe nitsahatra tanteraka satria confiné hony izy tadidio fa ny finoanao aza vela hovana crise ny fanomponao an'Andriamanitra aza vela ho sakana ny confinement ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra tanterao hatramin'ny farany aza vela ho voelingeliny izanizy ianao aza vela ho voelingeliny ninina ianao entre parenthèse moa zay fa mba te hampahery antsika rehetra satria ady sarotra ny lalovantsika eto amin'ny firenena lalana sarotra ny lalovan'ny malagasy ary tsy mora ny zavatra atrehan'ny mpivavaka am'izao an'izao satria tsy kena mandeha am-piangonana midiny fiangonana motsika tsy resaka zavatra betabe fa aleony sasany ny taxi brosy misokatra au lieu de église misokatra tsy fantako hoe ahoana ny fomba fijery manoloana an'izay fa isika eto tsy anakina an'izanizy fa teteny kosa hoe mba avelao ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anareo avelao ny mpanompon'Andriamanitra hitsodrano anareo zay manokana de tandalana ary manaja tanteraka ny rafitra mife ny tany sy ny firenena manaja tanteraka ny filoham-pirenena manaja tanteraka nireo karazana rafitra hitondrana satria ny pasteur rehetra dia loyal nous sommes tous des loyal ary manaiky zay hitondrananay fa mba miangavy tompoko ho anareo zay mpanakina mpanompon'Andriamanitra mpanakina pasteur mpanakina mon père mpanakina ma sœur mba aloha mba zavatra hafa resahana ray aman-dreny reo mpanompon'Andriamanitra reo zay nirana hitaizantsika ndray andro nge nareo anenine ahita am'izay nareo ny tena marina hoe ay ve reto marina kay zany lalagna tokony narahanay fa saigny zay tady ho diso lalana tsiradratra ho azay afatrafatra ho atsika rehetra manaraka mivantana afatrafatra ho atsika mpanao politika afatrafatra ho atsika mpitandro filaminana jesosy rery ihany ny vahaolana ao anatin'izao crise zao mety managna ny azonao ataonao resahana gauche à droite na mahay miresaka karakory anao tsy tonga andafy anao andrake io na nianatra be ary anao tsisy roplanina hitondranao na manambola be ary anao tsy ho aiza anao tsy ho aiza
fa tena mitovy ny olona rehetra am'izao tompo, mitovy. Ka raha anampy ianao ataovy mitovy ny fanampiny, raha ananatra ianao ataovy mitovy ny fananarana, raha itia ianao ataovy mitovy ny fitiavana. Aoka atsika tsy fanakina fa tsy fotoana tokony fanakianana izao, tsy fotoana tokony fanenjehana izao, tsy fotoana tokony fanaratsiana itsony izao, fa fotoana tokony anakambanana ery. Ary za de miangavy raha mba azontsika atao ny mifankatia. Zao ny fotoana mety indrindra ifankatiavana, zao ny fotoana mety indrindra ny ona an'izany firaisan-tsaina sy firaisan-po izany amin'ny mahasamby malagasy, amin'ny mahasamby mpanompon'Andriamanitra. Manana hafatra lehibe amin'ity hariva ity, ankatoky zao herinandro masina izao ho antsika voaka malagasy. Na ho anao eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina, ngeza be ny zavatra ampitondrain'ny tompo ahy androany hoe mpiady mahery isika kristiany, mpiady mahery. Vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manasanao mba hanondrika ny lohanao ao anatin'izany afatra izany, indrindra fa ametrahantsika ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahako an'ity afatra ity eo am-pelantananao. Fanamasinao kasio io vahoakanao io, kasio lehilahy io, kasio vehivavy io, satria fantatro fa tsy voasaka nelanelan-tany ianao. Ianao le Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ianao le Andriamanitra ny akaiky ary Andriamanitra ny any lavitra ihany koa. Aoka ikasika nisy ambatan'olona ianao amin'ity alina ity, anova fiainan'olona, ampahery an'ireto rasana bavy reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha jerevanao tsara ny ten'Andriamanitra zay akatsika ny lesona androany, de ao amin'ny bokin'ny Job toko fafito, Job fafito azafady, livre de Job 7:1. Job fafito ny andininy voalohany. Zay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: moa tsy mpiantafika avao izy ny zanak'olombelona ety an-tany, moa tsy mpiantafika avao ny zanak'olombelona ety ambony tany. Ndika zany hoe mpiantafika zany dia mpiady, miaramila. Nous sommes tous des militaires, nous sommes tous des militants, parce qu'il y a toujours des chrétiens militants et il y a aussi des chrétiens vaincus. Fa isika tompoko dia kristianina mpandresy, kristianina mpiady mahery, ary ao anatin'izay ny fiainan'olombelona ety an-tany dia ady. Jereo tsara fa tamin'ny fotoana namoronana olombelona anankiray fotsiny, ohatra de ataoko hoe ny ray ny lehilahy anankiray sy ny vehivavy anankiray, de nisy karazana spermatozoïde miisa 400 millions nenga avy amina lehilahy, tsy haiko izy anaran'le lehilahy. Spermatozoïde miisa 400 millions nankany amina vehivavy anankiray. Ray amin'io ihany anefa no lasa olombelona, ray amin'io ihany lasa olombelona. Ohatra zany za zao hoe resiko hoe za manokana, za zao David, ny ray tamin'ny mamako ny papako de namoaka tsirinaina miisa 400 millions, ny ray amin'io ihany lasa David. Donc zany na ny fisina eto ambony tany fotsiny c'est déjà un combat. Fisina olo eto ambony tany, famorona olo ambony tany, na lehilahy anao na vehivavy anao meno na eto, c'était déjà des combats. Nefa enao rery no nanjary olona, enao rery no nanjary olona. Donc zany raha vao ny fiaina eto ambony tany resahana de ady zay no misy eto. Tsy tonga eto tsika mba hanao blague, tsy tonga eto tsika mba hanao fiainana, fa na ny création tsika teto fotsiny aza dia ady. Ao anatin'izay ry havana, zavatra tiako fantatra, tiako ampafantarina anao indrindra, jereo fotsiny fa na ny zaza kely anankiray, zaza mena vava, melony voahany avy eo ankibony reny, tsy maintsy mitomagny izy. Fanotanina mipetraka inona ny mampitomagny azy, satria maheno marary izy. Tsy mora amin'ny zazakely ny misintona rivotra, tao agnatin'ny kibony mamany izy de mbola mifantoka tsara ataony zay fiainan'ny mamany fiainany, de maheno marary izy. De jerevo tsara ao anatin'izay
fa rehefa tonga eto ambony tany ny zaza anankiray tsy maintsy mitomany hoe ny antony mampitomany azy maheno zavatra marary, maheno problème izy. De rehefa koa Andriamanitra tany amin'ny Genesis toko voalohany vao nitodika teto amin'ny tany izy a, tany am-piandohana izy Andriamanitra naharo ny lanitra sy ny tany, fa ny tany dia foana, ny tany dia tsy misy endrika ary aizina ny tamolona. Donc zany c'est déjà des problèmes, ka tsy voandroany tokoa ny misy problème. Ary matetika ampianariko olona fa ny olona anankiray te ho mpandresy, ny olona anankiray te ho mpanan-karena, de mila vonona hiatrika problème. Indrindra isika zay maniry fatratra mba te hanambola. Ny vola riavana dia tsy inona fa vokatry ny olana, vokatry ny problème zay vitanao na mahanazy, zay ny olana, zay ny vola zafady. Ny vola de tsy inona fa vokatry ny olana anankiray zay vitanao na mahanazy. L'argent, c'est le résultat des problèmes que tu arrives à résoudre. Zay ny vola. Donc zany ndraindraitsika te hita fiainana tsara, te hita fiainana milamina, tady dio fa ny fiainana tsara, ny fiainana milamina dia vokatry ny résultat na ady zay vitanao nandresy azy. Mila fantatsika rehetra voaka malagasy zany, mila fantatsika kristiany zany, satria hevitra marina ary tena azo tsapahitanana. Ohatra zao andray andro raha mamaky tantara ianao, misy lehilahy an'Andriamanitra anankiray, ianao azafady, misy lehilahy président de la République qui s'appelle Hitler. Io Hitler io a de tsy nety taminy mihitsy a raha tsy miady foana. Vakio nge tantaran'ny Hitler fa Hitler de olona tia miady. Satria nisy fotoana de nisy nampahory ny firenena anazy. Tam'zareo efa nisy fotoana zany hoe mofo dopay anankiray a ça coûte 500 000 francs. Ray etsariary ny vidina mofo anankiray. Tamin'ny andro Hitler nisy an'izany. Satria nisy ady nahazo firenena, nisy karazana combat zay natrehany. Vidina mofo dopay anankiray 500 000. Ka rehefa vita ny ady de tsy nanaiky mihitsy Hitler hoe nahoana ozy izy a, ny fireneko mahantra velona noho nataonareo, de aveo nareo miteny hoe tsy ilaina ny ady. Satria namoaka lalàna tam'izay ny firenena mikambana hoe on arrête jusque là le combat, hoe tsy misy ady itsony. Ahoana kosa ozy Hitler, fireneko mahantra velona, nareo rehefa miteny hoe tsy ilaina intsony ny ady. De nanomboka teo ino ozy ianao ny zavatra nisy, nanomboka nampivorolo izy tao amina restaurant, nampivorolo izy tamina toerana malalaka. De ny farany a, nisy Amerikanina niteny taminy hoe anampy anao zay Hitler a, ary ny afara tamin'ny ady lehibe teto ambony tany. De nisy convention ny fanaovana hoe tsy asina ady. Nanao karazana convention Hitler sy ny premier ministre ny Grande-Bretagne hoe atsahatra ny ady. Hoe tonga zany premier ministre ny Grande-Bretagne hoe Hitler, on arrête ce combat là, on va négocier. Hoe alotsika efa mela elo ka ndao iavany. Ino zay no zavanisy? Izy tsy nitsahatra ny ady. Androany natao le convention, ny ampison'iny ihany tonga de 6 millions jios novonoiny Hitler tao anatin'ny ray andro. 6 millions juifs, il a tué 6 millions juifs ce Hitler là. De rehefa amizany fa izy de tena c'est un homme guerrier. Ka inona moa ny ilazako an'izany rehetrarehetra zany? Tiako ampafantarinao zay meno anahy eto a, fa ny fiainany tompoko de ady. Zay ny fiainana. Fiainana tsy natao ho an'olona moramora zany. Ny fiainana tsy natao ho an'olona stupide. Ozy tsika tiantsinanina hoe ny fiainana tsy natao ho an'olona dindery. Fa ny fiainana de natao ho an'olona vonina andinika zavatra, vonina hieritreritra zavatra. Ino ozy ianao ny zavatra azo tsoana anatin'izay? Ny devolo dia mirindrina tahaka ny liona mierona ary mitady zay arapany. Zany hoe miantsiady, zay hoe mirindrina, miantsiady. Am'izao andrenatsika zao zany de zany foana ny zavatra hitanao, olona micrée problème, olona micrée ady. Ary indray tady tsy hitatsony indraindray ny fiarahamonina fa ady no iantsiny olona. Indrindra zay manambola te hiady am'izay tsy manana.
zay managna fahefana miantsiady am'izay tsy managna fahefana. Zany zavatra zany tokony atsahatra, tokony ho jerena. Vakio tsara ny baibolinao amin'ny bokin'ny Mpitsara fahatelo. Vakio ny Mpitsara toko fahatelo ny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Fa mitantara izy ny taranaky zanak'Israely. Tamin'ny amin'ny zanak'Israely ny olona rehetra teraka tao Kanana zany dia nihevitra fa tsy misy niady. Ny zaza madinika teraka tafara zany. Le niala avy tany Ezipta nahita fa combat natongavana tao Kanana. Fa ny zaza madinika teraka tao Kanana dia nitretra tsisy miady zany fa ohatra ny tsotsotra fotsiny ny fiainany. Sahala amin'ny zanaka mpanan-karena everiny fa moramora foana ny fiainany. Ka zay natonga n'Andriamanitra nampianatra ny zanak'Israely mba hiady. Ampianarina azy izy mba hiady. Ka ny Rusiana zao, ohatra hoe ny firenena Rusy. Ny Rusiana dia tsy mieritreritra ny hiady mihitsy tamin'ny fotoan'andro. Misy tantara za moa je ne suis pas un historien mais j'aime lire. Tia mamaky aho ary tia mandiniky. Ny Rusiana dia tsy nieritreritra mihitsy tamin'ny fotoan'andro ny hoe isy ady. Dia ino zao no zava-nisy? Ny Islam mahery fietsika nomena agnarana hoe Boko Haram. Eo kosa ino nataony? Namoaka vavabe izy ny lavanina. Ary rehefa nydininy général Rusiana lesaky dia izy hoe allo fa hiady tsika. Hitanao? Ny général, ny vrai général dia mahafantatra ny ady tokony adivany. Misy zany zareo na zavatra tsy tokony mataitra anao. Fa misy kosa karazana combat mila fantarina. Indrindra amintsika kristiany. Eto zao dia tia ampafantatra anao fa ny devoly tsy mila iadivany. Ny fiainany no ady. Fa ny devoly tsy mila iadivany. Fa misy agnarana mipetraka amin'ny vajiny devoly ao hoe, mipetraka amin'ny andriny devoly hoe fahavalo efa resy. Donc si vous êtes un vrai général, tu peux déterminer quel combat que tu veux, tu peux agir. Inona ny ady zay ahafahanao mihetsika. Misy zavatra tsy tokony hietsehanao. Ary misy zavatra tsy ady ny agnarany fa fahalalana no mila mihetsika, fahatakarana no mila mihetsika. Misy karazana situation tsy voatery devoly no miasa, fa ny sainao mila miasa. Misy zavatra tsy voatery ilana vavaka fa ny fahatakaranao no ilana azy. Zay no mahatonga antsika mena saina, mena vatana, mena fanahy. Averimberiko foana zany matetika. Ka ny Rusiana ho zata aminao teo tsy nieritreritra hiady mihitsy fa ireo silamo mahery fietsika zay manana agnarana anankiray hoe Boko Haram, zay nitaritiny io lehilahy io, no moka vavabe ny lavaniny. Ary rehefa nydininy général Rusiana resaky dia izy hoe ho avy aminareo zay satria ny vrai général dia mahafantatra ny ady tokony ataony sy ny tsy tokony hiadivany. Ary ny tegna vrai général dia tsy azonao fitahana ao anatina filaminana. Ny vrai général tsy azonao fitahana anaty filaminana. Zary rasenambavy dia samy milaza aminao fa fantako amin'ny olona tiana, fantako ny olona tsy tiana. Fantako ny olona fahavalo ary fantako ny olona mety tsara velatsy. Ohatra zay. Isika rehetra dia manana ny fanan'Andriamanitra. Isika manana Jesosy tsy azo fitahana izany izy. Dia tao anatin'izay riavana dia hitatsika fa tsy nipetraka mora ny général Rusiana. Dia fantany foana hoe tsy maintsy isy niady. Dia ndana zany manomboka zao fantaro ny sain-demony. Teto Hitler zay nanana ny sainy manokana, zay nanana ny fomba fijeriny manokana. Fa ianao koa en tant que chrétien mila fantanao hoe iza moa ny fahavalo tokony adivana amin'izao andro farany zao. Ny tegna tanjon'ny devoly ange dia ny tonga atsika tsy hivavaka. Za dia manaiky hoe tsy tokony hivorivory satria misy ny aretina. Fa kosa tokony hivavaka sika. Ao anatin'izao herinandro masina zao, any amin'ny tokantrano misy ianao maka jus, maka divay, ataovy anaty kaopy, amasino miaraka amin'ny mofo. Mila mandray fanasan'ny tompo sika. Ary za moa dia tena hoe miteny mihitsy hoe raha misy amintsika tendray fanasan'ny tompo afaka miantso ianao, afaka miteny ianao hoe aiza mety misy fanasan'ny tompo pasteur.
Téléphone zaonan'izany de 034 43 858 15 034 43 858 15 ary tokony mba zaraiko kely amintsika pasteur rehetrarehetra ao anatin'ny herinandro tsika zao tsika mpanompon'Andriamanitra tokony mba hitadiavantsika fomba ny pinitsika mba omentsika anjara fandraisana fanasan'ny tompo satria ilaina de ilaina zany ankatiko zao ady zao ilaina de ilaina zany ankatiko zao crise zao tokony omentsika fandraisana fanasan'ny tompo ny pino tsiraray avy ka zao anefa na eo ara miady tsy afaka miady amin'ny fomba ndemony isika kristiana de manana ny fomba fiaditsika zay nomeny tompo atsika ary natorony zany amin'ny Efesiana toko fahenina izy hoe tafio avokoa izy ny fiadina rehetra tafio avokoa ny fiadina rehetra donc zany ianao tokony tsy ady amin'ny fomba ndemony jereva ngeny Apocalypse 19:11 fa mampianatra zavatra ngeza be jereva ohatra ny olona manao arts martiaux na manao boxe na manao karaté na manao kung fu na tsy fantako inona karazana sport atramin'ireny resaka foot regny ara fa mialoha ny adivanao amin'ny adversaire anankiray de mila hitanao aloha ny combat ataony ohatrany ahoana ny fomba fiadiny fantarinao ny teknikany mila hainao ny point faible mila hainao ny point fort fa ny tena général satria tsika teo resaka hoe général russiana général tamin'ny andro Hitler ny tena général na fantanao aza ny teknikany sy ny point faible mbola manan-javatra betabe de mbola tsy hitanao izy zay ny zavatra anankiray zay ny grand maître ohatra fotsiny zao hoe ny maître arts martiaux ny maître regny resaka taekwondo kung fu tsy haiko inona ny mety hoe arts martiaux ataony karaté ny vrai maître na de hitanao androany ara ny technique de combat na de hitanao androany ara ny faiblesse sy ny point fort mbola managna be da be izy zay tsy hitanao ohatr'izay koa ny vrai général na de hitanao ara ny point faible sy ny point fort mbola misy fomba fiady be da be zay tsy mbola nasehony anao ka ny devoly mila fantatsika ny devoly de motivé amina fankahalana zay ny tena masaka ao andohany ao mila mankahala ny afantaranao fa misy devoly ny olo anankiray de mankahala olo devoly de motivé amina fankahalana devoly de motivé amina fitiavantena ary ny avonavona ka ny fomba ataony zay tena tsy zakatsika de ataony devoly zay atonga ny olona akaiky anao ataony devoly zay atonga ny olona tianao indrindra mba hivadika aminao tanao tsara zay maha devoly ny devoly regny zavatra regny asan'ny devoly le olona akaiky anao le olona tianao indrindra regny no ataony mivadika aminao regny no ataony manaonao foana regny no ataony miteny zavatra ratsy makasika anao inona no tiany atongavana io ny tena tsy zakatsika raha olona lavitra anao manao ratsy anao mbola zakanao raha olona fantanao magneso anao manao raha tsy manjary anao mbola zakanao fa ny olona tianao indrindra ny olona akaiky anao indrindra manao ratsy anao zany tsy zakanao zany de ozinao hoe je m'arrête jusque là maro ny olona raraka amin'io surprise ny devoly io matetika mantsy rehefa io no mitranga de tsy tia mela heloka itsony isika sady mivadika olo ka fatateraka ka noho izany mba haneho surprise ihany koa izy tsy izy fa nle devoly dana mba maneho surprise inona ny surprise mila aseonao famelan-keloko za de matetika magnanatra olona foana hoe amty fiainana ty raha te hiaina milamina eto ambony tany agnisan'ny secret zany ary point fort mila mianatra anao azaka ny toetra ny olona rehetra ny zavatra matetika ataotsika de hoe tokony ho zakanareo ny toetrako za efa zay mihitsy za efa ohatsan'io za efa ohatsaohatsany fa tsy te lala mihitsy tsika mba te hianatra hoe ahoana ny mba hafahako mazaka ny toetra n'io adversaire-ko io ahoana ny fomba mba hafahako mazaka ny toetra n'io lehilahy io na ivehivavy io olana anankiray misy zay matetika mianara ry avany mazaka toetran'olona
za zao hitanao zao tena matetika ataoko témoignage resako amin'olona ampahirezako olona ny asako tamin'ny voalohany tamin'izany vao nanomboka resy lahatra iova fo anompo an'Andriamanitra nanao asa chauffeur tondra fiara zany mamily fiarakodia de sendra za patron anankiray masiaka sendra za patron anankiray zay tena azo lazaina hoe ratsy fanahy fa zao kosa ny zavanisy da tia tamatavy moa no nanomboka ny asa dia tao anatin'io le vazaha zay mampiasa tia be ana le vazaha zay mampiasa tena hoe mankafy ana de inona ny zavatra nataony rehefa maraina za miara manao petit déjeuner am'zareo antoandro za miara misakafo antoandro ariva miara misakafo ariva vita zany rehetrany asainy mody am'zay za ndana teriny tobile ozy farapitso-dray tonga any am'ra patron za mahazo 3 alina ariary 150 000 francs. Ça c'est un témoignage vivant ce que je vécu là za mitsy no niainany zany de mba zaraiko de ino ozy anao ny zavanisy tao anatin'izany tranga izany patronko magnamerde ozy le fitenenany patronko masiaka magnopa hatramin'ny dakambody azoko ndray mandeha zany meny reprise mafy na hoe mafy izy ke zany ino raha nijereko mitareny sala am'izao zay tsy ampy amparako rangaha tio za tio za bataiko am'gozin'akanjony amioko ndray mandeha ty matiko ty fa nalefako ny saiko hoe za misakafo mandraigny antoandro ariva tamin'ny hôtel Saron zay tam'izany ny sakafo aveo za mody ariva mahazo 3 aligna ataoko ino zay mba daka mody kely iaretako ty oazy isky farany tsitany zay nataony ana ataony karazana bêtise ataony fomba rehetra afahako miteny ratsy anazy mamaly anazy fa za tsy namaly anazy nalefako tany am'le zavatra tsara foana ny saiko ka matetika manimba ny fiainanao de alefanao any am'y zavatra ratsy foana ny fiainanao indrindra raha vao miatrika ady raha vao miatrika olana aza alefa am'y zavatra negatif ny sainao hoe resy ifaragneto eky ady afa baraky eke aza alefa am'y zavatra negatif fa ndana lefaso am'y zavatra positif raha izany fomba fijerinao milaza aminao za fa na crise be karakory andro tafavoaka foana ianao mianara amin'ny Nelson Mandela zaho za araky ndresako tare ambolohany za tia mamaky boky za namaky tantaran'ny Nelson Mandela rehefa nigadraina tao amponja izy de nomena sazy hoe mandra-pahafaty gadra mahazo azy fa zao ny zavatra nyteneny tri nisy goka kely avy tamin'ny tafitrano zay nagnafonjanjareo azy tsy maintsy iala ato foana anao tsy nijery an'le fonja mahazo azy izy tsy nijery an'le sazy mahazo azy izy fa nijery ny lafitsarany ka ianao io anao mihaino ana io misy lafitsara ny fiainanao aza mandany andro mijery ny tsy fombiazanao fa ndana mba mijerevanao anatin'ny segondra vitsy azy raha ny point fortnao manana point fort ianao manana ny teboka maizy ianao anatin'ny crise zao anao mety tsy de misy zavatra azonao atao fa talohan'ny crise mino fa misy tantara be da be azo tantaraina makasika anao ka ahoana ianao androany no ilaza fa tsisy hevitra intsony ahoana ianao androany no ilaza fa tsy misy azo atao intsony momba ny fiainanao afatra ty omeko anao androany ariva tya de andro moa zany teny tamin'olona mpivady matetika hoatsika rehefa tsy manambola ao an-tokantrano de milaza resitsika adinonao fa niteraka an'iny nareo matetika raha vao bagnatsika zany hoe tsisy nify de milaza hoe fa resy adinonao fa manana asa fivelomana anenao sisy ka eto ariavana dia milaza aminao satria matetika mafy rehefa io no mitranga de matetika ny olona tsy tia mela heloko raha vao olona akaiky anazy raha vao olona fantany raha vao olona namany tiany indrindra ny namadika taminy ohatra hoe vady zanaka ralahy mpiara-mivavaka de tsy tia mela heloka intsony atsika sady mivadika olo kafa tanteraka ndana koa za mba aneho surprise le devoly hoe enao devonina amela heloko ny zavatra tena tiany devoly indrindra de ny ratra azonao no meno na io ny zavatra tena ankafizy ny devoly indrindra de ratra zany ravagna natonga ny Jesosy Kristy rehefa ndeha ho samborina izy
mbola vitan'i Jesosy nagnoraka ny Jodasy. Vitan'i Jesosy nagnoraka ny zany hoe te hipresente an'izao tontolo zao Jesosy, fa Jesosy de nandresiny ratra. Olona mono anao zao mbola vitanao nagnano bisou anazy bisou patroko. Ategna nataony zavatra tena hoe hitan'izao tontolo zao mbola tantaraina mandrakitiny androany. Ny tiky devoly de zay. Ny ratra. Ary io ny teknika mahomby indrindra ampiasainy. Ny ratra matetika no mahatonga ny vehivavy tsy tia naiky ny vadiny. Ny ratra matetika mahatonga ny vehivavy na lehilahy tsy manambady intsony, satria ozy hoe ny lehilahy rehetra ratsy, vehivavy rehetra ratsy. Ka ny profo ny fanetretena goavana de ny fahaizanao mamela heloka. Miano tsara ianao androany arivo. Ny afantarana fa manana fanetretena farany ngeza indrindra ianao de ianao mamela heloka. Ary ao anatin'izany fanetretena izany no misy ny antsoina hoe fisandratana. Hitanao mahatonga an'Andriamanitra lazaina fa lehibe. Hitanao mahatonga ny fahalehibiazan'Andriamanitra tsy azon'izy rizaka tiana, satria Andriamanitra mamela heloka. Ary zany ny antony hoe Pasika, famelan-keloka. Voavony Kristy Pasika ho atsika. Pasika égale la famelan-keloka. Ao anatin'izao herinandro masina izao mila mamela heloka ianao. Mila miavana am'izay olona zay lazainao fa fahavalonao io ianao. Zany ravagna ny signe afantarana fa famelan-keloka. Io no famelan-keloka faratampony. Satria ny tegna tiany devoly de ny atongavany le fomba fiteny hoe roviny ianao no afaka mamela heloka farany. Ny famelan-keloka nefa tsy misy farany. Mbola velona eto ambony tany ianao tsy tokony misy farany. Hainao mahatonga ny cancer, maladie qui s'appelle cancer. Ny cancer rehefa de vokatry ny alahelo lava. Satria rehefa maina ny taolany olona de tsy mamoaka hery fiarovana intsony raha vao maina ny taolany. Nefa ozy ny Baiboly hoe ny fo ravoravo mamandomando ny taolany. Ka eto zany dia tiampahery anao te hiteny aminao hoe fotoana zao anatin'ny Pasika zao amelanao heloka. Fotoana zao anatin'ny ranomasina ny combat afahanao miady de ny fo madio. Ny combat afahanao mandresy de ny sainao misaina zavatra positif. Ny combat anankiray zay ahatonga antsika kristianina tsy ho resina na inona de ny fanehoantsika fitiavana manoloana ny zavatra sarotra. Ary ny afantaranao fa tianao de mahavita mandefitra ny zavatra tsy rariny niatra tao amin'ny fiainanao. Everinao fa rary ny monina nombonan'i Jesosy tamin'ny andro fijaliana. Matetika question apetrako amin'olona de izao hoe raha ianao mihaino anahy zao zaho hoe igny ianao nisy olona anankiray zay mankahala anao, nanevateva anao, ny teny ratsy anao, andeha ataoko hoe nanompa anao, na rany jusqu'à tagny an-tragno misy anao vehivavy tsisy ilagna anazy, ianao lehilahy tsisy raha manjary, ianao karahan'izao mpivavaka foana agnaranareo fa nareo tsisy varany. Vitany ny affaire nataony, iverina izy pitarabe ny domony tobily. Izy ny domony tobily ndesigny talopitaly be, ndesigny tamin'ny HGRA, ndesigny tamin'ny clinique je ne sais pas quoi. De aveo rehefa nataony dokotera ny analyse, tsy misy ran'olona, tsy misy lio mitovy amin'ny lionazy ko tsy lionao. Inona ny mba teny mivoaka ny vavanao? Le olona nanevatevanao, le olona nagnisy ratsy ianao, le olona niteny zavatra isan-karazany tamin'ny fiainanao. Nefa aveo rehefa nataonao ny analyse après le zavatra nataony de hoe ny ranao no mitovy amin'ny rano de tsy maintsy magnome rano azy ianao. Inona ny teny nalaoko vavanao? Mety teny zao anao hoe regny mokany mitsapatsapa kristianina, nahita izy zany hoe mety nataonao. Tsy hainy fa zany olom-baositra mety niteny ianao hoe aza manindry ny olom-baositra Jéhovah, ne touchez pas le oin, mais tu as oublié que notre Jésus c'est l'amour. Ny Andriamanitsika de fitiavana. Ny Pasika de fanehoana fitiavana. Eto tsariavagna de tena mba manodika ny sainao. Andro farany zao
fahatsiarovatsika ny Pasika ary dia tsy hay hoe par coïncidence ve sa manao akory sa fa programman-Janahary no herinandro masina ao anatin'ny krizy. Tsy fantanao testa mandalo aminao io, raha mbola misy olona ny hoany tsy miavana aminao, ndana miavana aminazy, mifankahazo aminao. Raha misy karazan'olona tsy mifankahazo aminao, ndana mifankahazo aminazy. Satria fotoana zao iavanana, fotoana zao ifamelan-keloka. Zay riavana ny namba afatra ataoko, ary zay ny agnisan'ny fitaovana omeny tompo atsika. Jesosy rehefa nampianatra dia hoe reseo amin'ny soa ny ratsy, reseo amin'ny soa ny ratsy. Mo mavita zany ianao. Ao anatin'izany zavatra zany riavana no isian'ny herin'Andriamanitra, ao anatin'izany no isian'ny force angezabe. Nendray tsika milaza mpivavaka mankala olona, nendray tsika milaza mpivavaka mahidy na misy zavatra azotsika mba zaraina amin'olona raha tsy zaraitsika. Afatrafatra zany. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Raha kristianina ianao dia nio ny ara-pananao. Atsika tsy eto ambony ty tany ty ny destination finale atsika fa ny an-danitra. Aza magnaraka resaka olo marobe. Raha misy olo magnaratsy paster dia tsika tady agnaratsy paster koa. Adionao fa ho any an-danitra ianao. Adionao fa ho tsarain'Andriamanitra ianao. Jereo tsara. Aleon'olona meritreritra vidina whisky lafo vidy. Za zao mafantatra vidina whisky dans le 18 millions une bouteille de whisky. Fa tsara nisy ny teny fa secte igny whisky. Fa raha mba misy kosa mpanompon'Andriamanitra zay mba nisy nagnome vola 25 000 la zegny secte pasternareo namiagna 10,000 managna problème ny olona raha voazavatra ho an'Andriamanitra. Adinonao fa devoly no ambadiky zany, satana no ambadiky zany. Ho atsika mpino rehetra manaraka an'izao fandaran'izao, za eto tsy manao publicité na manao na ho an'ny fiangonako, za tena tsy afeniko anao fa za olo tahin'Andriamanitra. Za tsy hoe sahiragna raha tsy mahita aniko any, fa misy zavatra zay hitahiny tompo ana, source afahako mahazo vola. Fa misy andoralahy araka le teneniko tarem-boalohany, ny 90% na pasteur aneo za sahiragna. Ka raha anao pino maheno an'izao afatra ataoko zao, raha managna 10 anao ndana tero amin'ny pasteur anao, miandry anao Andriamanitra, nagnomagna fanomezana fanatitra pisora, ndana tero amin'ny fiangonana misy anao. Tsy aterigna aminahy, sao dia misy metry ndraiky aterigna amin'ngiahy io. Non, tsy voatery aterigna aminahy, ndana tero amin'ny pasteur anao. Afatrafatra zany. Agnisan'ny zavatra maharesy atsika zany, satria matetika atsika raha vao krizy ohatrao be da be ny zavatra tonga agnaty saigny, tokony ariary zato, tokony 200 aterigna amin'ny pasteur, tokony zao aterigna amin'ny fiangonana. Karaha tapitra ny confinement, raha sendraka magnofa tragno nareo amin'ny fiangonana misy nareo, dia tsy avita hofa tragno zany pasteur nareo samy miala nareo. Za manokana olo zao tsy magnofa tragno managna tragno am-piangonana. Tsy ho anahy mihitsy zany mahatonga anahy miteneko fa ho atsika kristianina, tady ho simbany reo gentilisa reo atsika, tady ho simbany reo olona tsy tia fivavahanareo atsika, dia lasa mankahala, lasa tady ombon-kevitra. Andeha ataoko hoe confinement, raha confinement raha dia tsy manompo an'Andriamanitra ve ianao? Raha misy zavatra apetraky ny tompo an-tsainao, ndana antsovo pasteur nareo. Izy koa nagnanao telefôna, antsovo izy, teneno hoe pasteur misy zavatra salama zao tokony ataoko an'Andriamanitra, ndana ataovy. Le izy nge tsy antery fa ndraindray efa Andriamanitra zao miteny aminao fa tsy ataonao le izy. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Reo riavana mba hafatra fohy milone marana zao mission zao moa dia hivavaka ho anao za. Resaka mety tsika eto androany, vavaka. Raha misy aminao manaraka eto managna olana ianao milafiny arabola, vavaka manokana ho anao za. Atomboka atsika amin'izay resaka anankiray zay aloha le izy. Herinandro masina zao, fotoana famangina Andriamanitra. Andriamanitra manana fotoana anankitelo amangina ny zanak'Andriamanitra, amangona ny fiangonana. Fotoana ny tabernacle, fotoana ny Pentecoste, ary fotoana ny Pasika. Tsika zao anatin'ny fotoana ny Pasika, fotoana famangin'Andriamanitra. C'est le moment de visitation de Dieu. Fotoana famangin'Andriamanitra, fanaovan'Andriamanitra fahagagana. Karaha ianao mihaino anahy eto manana olana, vavaka androany. Tsy fantako inona ny probleminao, vavaka androany. Raiso amponono. Za eto tsy miresaka amin'ny olona tsy mino an'i Jesosy, miala tsiny tompoko, tsy hoe magnavakavaka. Misy moka ny olona
il n'arrive que critiquer ce que le pasteur a fait. Il n'arrive que critiquer ce que les chrétiens croyaient. Fa eto am laza manokana ho anao zay mino. Raha mino ianao, apetrao amin'loha anao ny taranao. Apetrao amin'loha anao ny taranao. Aza signa egna maso ty resaky ty. Aza signa hoe sady hitan'olo mariny anahy eto za. Raha mino ianao ka tia andray fagagana, apetrao amin'loha anao ny taranao. Vavaka ho anao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy, oka ho hisy fagagana hitrango amin'ny fiainanao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy, blocage arabola, ny sakatsakana nataony demonia, ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Poteko amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso aho ny osotry ny fanamasina. Ny herin'Andriamanitra velona irotsako amin'ny fiainanao. Ny afo ny fanamasina andevona n'io karazana nofo ratsy mamatotra anao isaky ny amin'ny alina io. Io fanamanam-bady isaky ny amin'ny alina io. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Io karazana sakatsakana mahatonga ny volanao tady ho avy nefa tsy avy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'izao fotoan'izao ny herin'ny onction ikasika ny fiainanao. Rabo shekedege babaya, maparaka la monde la bo shekedege baye, mi paraki bo sikelege monda. Teko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanany demonia. Miala amin'ny vehivavy, miala amin'ny lehilahy io, zao de zao. Mandidy Satana. Ianao mitondra nofo ratsy, mitondra fanelingelenana. Miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny afo ny fanamasina andevona ny asa ratsinao. Manafoana koa eto ny aretina rehetra. Io karazana fanahy mampiororo mitondra tahotra ho an'io olona io, ho an'io vehivavy ho an'io lehilahy io. Miala zao de zao. Fanahy mitondra korontana amin'ny tokantrano, mahatonga ny vady ny tady tsy tia azy, mitondra fifamalina lava. Teko amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho tahiny ianao. Oka ho mpandresy ianao. Raisy ny osotr'Andriamanitra hanova ny fiainanao. Miantso amin'izao fotoan'izao le onction royale, onction divine, kasika ny fiainanao, hanova ny situation misy anao io. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fiarovana amin'ny fahasalamanao, amin'ny fofona ianao, tsy azony devoly vonona zany ianao, tsy azony devoly terrorisena zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny herin'ny ran'i Jesosy andrakotra anao. Matoky ianao, ozy ny Baiboly hoe mahatony teny zay lokony vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny anara mahery Jesosy. Sodrano ihany koa ho an'ny zanak'iziona rehetra. Naiza naiza misy ianao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Ny tana maherin'Andriamanitra ne iaro anao. Ny osotry ny fanamasina ne anambona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Farany ravany, za dia tena magnafatra anao. Ho anao zay manana ray aman-dreny ara-panahy. Za ohatsy miresaka hoe aty amin'ny pasteur David. Misy amin'ireo pasteur ireo ravagna sahira. Misy amin'ireo nahoanihoaniny tsisy. Anao zay mpanao fanatitra, anao mpanao dimy tsy mandeha agny. Ndana mba atero amin'izay ray aman-dreninao ara-panahy ny dimy tsy voatery aty aminahy, anao zay mahenao eto. Ndana atero. Asa vela saksakan'olo miresaka be confinement zao. Confinement ve dia raha confinement dia overy amin'ny elo atsika. Raha confinement ve dia anota atsika. Raha confinement ve dia hiala amin'ny fatokinan'Andriamanitra isika. Zay zavatra nitezananao, ny zavatra nijoronao hatramin'izay ndana ataovy amin'ny fiangonana zay misy anao. Antsovy babanao, antsovy mamanao ara-panahy, tadiavo fiangonana misy anao. Ho avy izao ny alahady, ndana mamonjy an'izy regny, ndana antsovy izy za pasteur misy zavatra tiako aterina, raha manana pasteur ianao, manana ray aman-dreny ara-panahy anao, ndana mba ataovy. Tsy voatery aty aminahy. Izy foana zavako teo. Tsy hoe betabe mietrehitra ohatra hoe misy pasteur tahin'Andriamanitra dia mietrehitra ny olo hoe zay magnano pasteur dia tahina. Fa misy amina pasteur fahadiran'ovana, mampalahelo. Dia mba karakory izy regny amin'izao. Nefa anao taloha ny antsoina izy regny dada. Izy regny mety nandroaka devolinao. Izy regny mety nanapaka ozona anao. Izy regny mety narary anao ny sitraniny tamin'ny alalan'ny vavaka nataony. Fotoana zao mba atsiarovanao anazy. Tahin'Andriamanitra ianao. Tsy haiko zay mety ho fomba fijerintsika sasany. Zay hoe mpanakina, pankahala, tsy ahoako. Tria za natao hitory famarinana, ilaza ny famarinana ten'Andriamanitra. Ho anao mpanompon'Andriamanitra agny amin'ny toerana misy anao. Entano ny mpinonao mba hanatanteraka ny adidiny. Satria mety misy amintsika ho za te magnofa trano, mandody jirama, mety misy amintsika mety hoe mbola amina tsy fantako zay situation misy. Hitahinao any amin'ny tompo. Pasika zao
tokony atsiarovanao andreo ray aman-dreny ara-panahy. Isika kristianina de mino ny zava-panahy, isika kristianina de mino ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra, isika kristianina ho any an-danitra ny tanjona fa tsy eto amin'ity tany ity, kaza magnaraka resaka be ataon'olo à gauche à droite. Ary za moa dia mezaka mihitsy isaky maraina amin'ny fitora za eto manao karazana vavaka, manao karazana fampahirezana mantsiraray avy eto za isaky ny 7 heures du matin, isaky hariva ndraiky zaho isaky ny fitora sasany eto mizara fampianarana ho antsika rehetrarehetra amin'ny enora sasany azafady 6h30 eto za mampianatra mizara fahalalana. Ka ao anatin'ny herinandro masina ity tsy afaka mandeha am-piangonana ianao fa afaka magnaraka direct eto amin'ny FB. Misy annonce agny raha mbola tsy mahay anao ireo karazana tolotra ahafahana mijery vidéo amin'ny FB. Misy karazana tolotra nataoko amin'ny page FB David Rakotonandrasana, page FB Juna Fresana, afaka rahanao zany. Jery avagna lize numéro téléphone amin'ny pasteur de ny 034 43. Raha mihaino ana eto zany ianao mba tia fantatra misimisy kokoa 034 43 858 15. Ho an'ny zanako rehetra, za tsy miresaka andreo zay tsy zanako, ho an'ny zanako rehetra tia agnome fagnomezana ho an'ny ray aman-dreny pasteur David, alefaso amin'ny mvola 034 43 858 15 034 43 858 15. Averiko indray mandeha 034 43 858 15. Reo mpiara-miombo nampoka satria betabe hitanareo tsara ngamba fa betabe zao mpiara-mivavaka sahirana. Ary za hitanareo manana eritreritra andeha hizara koa ho andreo zay mbola sahirana. Za riavagna tena tsy afeniko anao fa mihevitra anareo za, indrindra ho anareo zanako jiaby, za sainiko tsy mandry anao manala akory anareo an'izay. Zay mahatonga anahy eto mikely aina mizara fampianarana. Raha misy aminareo tahin'Andriamanitra mba te hifagnampy, te hifagnome tagnana ho andreo zay sahirana, alefaso am'le numéro téléphone 034 43 858 15 034 43 858 15. Asan'Andriamanitra zany ataontsika zany fanomponan'ny tompo zany, fa aza magnaraka raha volagnin'olo vola efa amindreo, hoanindreo, mebe kibonjareo, mebotra zareo sy ny sisa. Ndao-tsika hifagnome tagnana, ampandroso ny asan'Andriamanitra. Entre parenthèse zay zavatra teneniko zay, tsy antery nefa zay, fa zay resy lahatra manao azy. Na tsy agnano anao, asan'Andriamanitra vita fo. Ka tahin'Andriamanitra ianao tsodrano efa nalefa, vavaka efa natao okane mba aharitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mivavahagna amin'ny tokantrano misy anao mety tsy manana fotoana firy andeha am-piangonana fa ataovy matevitevy ny vavaka. Ka mivavaka manokana mitsodrano ho anareo zay nandefa SMS, mitsodrano manokana ny Tati Sylvia, mitsodrano manokana ny Anoline, mitsodrano manokana ny Jivancia, mitsodrano manokana ny Kati Felix. Tahin'Andriamanitra ny nareo nizaniza zay tsy voatonoko anarana teo, ny tagna mairin'Andriamanitra ny hikasika ny fiainanareo. Mino fa ampy dia ampy ny afatra nampitaiko zay le hoe trafokena ampony mahery, ambava homagna ampo mieritreritra. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed.